بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Why is he Khidr? Khidr means green. So when I teach this subject to children, I call him Mr. Green. Mr. Green. Why is he called green? No one else in the Quran or in the Hadith has a name which is the color green. The Prophet said sallallahu ta'ala alayhi wa sallam that Khidr alayhi salam one went to a land which was barren, brown, nothing growing. And he sat down. And when he sat down there, everything became luxuriously green, like Malaysia. You know how green Malaysia is? When the Arab from the desert comes to Malaysia, he said, this is heaven, this is paradise, all the greenery here. So when he sat down in that barren land, like Abu Dhabi and Dubai and everything became green. Why is it that he caused everything to become green? The answer is in the story as we proceed. So Musa alayhi salam is in search of this most learned of all men, who is known as Mr. Green, Khidr alayhi salam. And so there was a mufassir of the Quran, Imam al-Baydawi, rahimahullah. And Imam al-Baydawi says
that the two oceans are not the Atlantic and Pacific, but he refers to two other oceans symbolically, as for example, the ocean of knowledge that comes from above, the ocean of knowledge that is internally received and didn't stop 1400 years ago, is still coming, and the ocean of knowledge that is externally acquired, scientific knowledge. And I am persuaded that this is the correct interpretation of the two oceans, that in Akhirul Zaman in particular, you will find the most learned of all men, the only one who can penetrate the world in Akhirul Zaman, the only one who can explain the world in Akhirul Zaman, the only one who can respond to the challenges of the world in Akhirul Zaman, is the one who stands at Majma'ul Bahrain, that scholar of Islam who combines knowledge externally acquired and the knowledge internally received. Now I have to stop, because I have to answer these critics. They're coming after me. Now they're even ridiculing me, but I will not respond to their ridicule. Is there knowledge that can still be received today? New knowledge. Let me take them, because you already know, I don't have to tell you. Let me tell them that Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam said, hadith is in Sahih Bukhari, he said that Nabuwa or prophethood is comprised of how many parts? Help me somebody. 46 different parts. This young man traveled all the way from Britain to be with us here tonight. I won't mention his name for security reasons. He's got to go back to Britain. Prophethood is comprised of 46 different parts. He said, after me, not me, the Prophet, after me, nothing remains of prophethood in the world except one part. And that one part of Nabuwa or prophethood, which is still here in Masjid Al-Ghufran, in Tamantun Dr. Ismail, in Kuala Lumpur, is Ru'ya Sadiqa and Ru'ya Salihah. Good visions and true visions, and good dreams and true dreams. And they still remain in the world up to this day. And so knowledge can still come to us now. New knowledge. And that knowledge comes from Allah. And that knowledge has the status of being the last part of prophethood still remaining in the world. They cannot critically respond to this. No, sir. Of course, when that knowledge comes, it does not have the status of the Quran. No. It is not binding and incumbent upon anyone. No. And so when someone shares that knowledge with others, you have to say, Allahu A'lam. Allah knows best. Karena ada isu, sebagaimana dijelaskan oleh Lajnah Daimah, yang mengatakan Khidir masih hidup, ya. Dan ditanyakan kepada Lajnah Daimah, kayak kita MUI kalau Indonesia ini
majelis ulamanya Saudi, apakah Khidir masih hidup sebagai penjaga di sungai-sungai dan lembah-lembah, dan apakah ia mampu menolong orang-orang yang tersesat jalan jika memanggilnya? Ini kan sering terjadi, Nabi Khidir datang, mereka bicara seperti itu. Jadi seakan-akan Khidir alaihissalam ini masih hidup. Yang benar menurut para ulama adalah bahwa Khidir, ini jawaban para ulama ya, telah wafat sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tersebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 34. Allah menjelaskan, jadi ini ayat yang sangat tegas memastikan kalau semua nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Dia sudah wafat. Maka jikalau kau mati, apakah mereka akan kekal? Dan kalaupun Khidir dianggap masih hidup, maka tentu saja dia akan bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW juga menjelaskan, tidaklah kalian melihat pada malam kalian ini, pada saat itu suatu malam, Nabi SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat, mulai malam ini, ya, pada saat itu ya, bahwa sungguhnya siapa yang umurnya berkepala 100 tahun atau siapa yang berumur 100 tahun tidak tersisa pada hari ini di atas permukaan bumi ini seorang pun. Artinya 100 tahun yang lalu, per 100 tahun sudah meninggal, orang 100 sudah meninggal semua. Jadi tidak ada yang tersisa. Atas dasar ini, fatwa Lajnah Daimah, maka keadaan Nabi Khidir adalah sebagai orang mati yang tidak dapat mendengar panggilan siapa yang memanggilnya, dan tidak mampu menjawab siapa yang menyeruhnya, dan tidak mampu menunjukkan jalan kepada siapa yang tersesat jalan ketika mereka meminta petunjuk. Adapun perkiraan bahwa ia masih hidup sampai saat ini, maka ini adalah masalah gaib. Keadaannya seperti masalah-masalah gaib yang lainnya, tidak boleh kita berdoa kepadanya dan meminta kebaikan kepadanya dan dalam keadaan susah maupun senang. Nah, ini Lajnah Daimah menfatwakan masalah itu. Ini kenapa kita jelaskan teman-teman sekalian? Karena banyak orang yang menganggap Nabi Khidir datang ketemu sama Nabi Khidir. Bahkan banyak khurafat yang mengatakan orang yang pertama keluar selepas sholat 5 waktu di Masjid Nabawi adalah Khidir. Banyak sekali orang yang keluar gitu kan, dari masjid. Ini dan tidak pernah dinukil satupun riwayat Nabi SAW mengatakan Khidir telah bertemu denganku misalnya. Harusnya Nabi SAW sampaikan. Atau mungkin pernah bertemu dengan sahabat atau ikut jihad bersama Nabi SAW. Maka ini semua tentunya teman-teman sekalian jawaban terhadap ya, Khidir alaihi salatu wassalam. والحمد لله رب العالمين.